Shalom shalom, matwa Mungu, mwalatu Mwenyezi Mungu, mhibi watu, rabi watu, Jesu Krista de Nazareti, uribenza, nami mbenzane sababu ya Jesu Kristi. Leo tijavani na kujofanya videolini, au mtukuza Mungu, maana mtisijofanya mba, jitukuzedewa mwala msila mtomba uploadise, au sila mtansifu, beri sijavani jirnani sidzani, wala mtisosomedza mtu, beri sijonani sidzana, ambari, rimba uheshetwani, yode tu Mwenyezi Mungu anambeje nirungu leo, rimba uheshetwani. Donc wazizo, nisijomia Mwenyezi Mungu arange ulimwengu ni hangi yangu, asome parulia, aeleze mana urongozi wahe wa mwazizio. Na wasi narsome urongozi wa Mungu, narsome parulia Mungu rielewezi kweli. Bika kula mtu haraka mdunga Jesu Kristi, weka tupara uhayati, wayatukana shetwani. Shetwani katumbawa. Mana shetwani jitadiahe, asiringi apare riskubara mkubali Jesu, rapara uhayati. Hazizo njosoma kamwe, idua, ransia mahafali. Mahafali ya leo tini, c'est-à-dire, mana tini Jésus, watu fils de Dieu, Dieu lui-même. Mana watu Jésus aide mwana Mungu. Njufanya dua, Mwenyezi Mungu anikilie mbele, ajaeleze, mana tunalio fils de Dieu, Dieu lui-même. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Mwala Mwenyezi Mungu mlibavu, mtukufu, mwenye daraja, mwenye ubole, mwenye zinguvu, mwenye ujabari, fundu watu. Jésus Christ de Nazareth, mwalatu, risuhumia, hasdaraja zao, na ulibavu wao, na utukufu wao, na ubole wao, na ufundu wao. Risuhumia mwalatu Mwenyezi Mungu. Urikilie mbele. Uribingera mwana nzia yao. Urudungisi nzia yao mwalatu Mwenyezi Mungu. Risaidie. Waskar shindri. Risaidie mwalatu Mwenyezi Mungu. Nsuhumia mwalangu Mungu. Urenge hangi yangu. Urenge na ulimi wangu. Urenge na mafikira yangu. Ya makyo yangu ya ukie dewawe. Ya matu yangu ya one dewawe. Mafikira yangu ya ufikira dewawe. Harimana alvidoli ni mwalatu Mwenyezi Mungu. Ujitukuze wawe mwalatu Mwenyezi Mungu. Haa parulia. Mwalatu Mwenyezi Mungu risuhumia. Haubolu wanu libovu wana nguvu zao. Na daraja zao. Na ujabaru wao. Urtahafifie. Na zinkondo zilo duniani. Kondo fiziki na kondo spirituel. Mwalatu Mwenyezi Mungu renge kontroli ya population yao. Risuhumia urwere ya uskini. Jana de rambilu ambar silawa harimwana COVID. Ramwe masubuhi mtsangado urshiki yao. Mwalatu Mwenyezi Mungu rtahafifie. Mungu wode mjabari rtahafifie mwalatu. Tongozini pia uramamba stoka. Bez nazisha utafi mwalatu Mwenyezi Mungu risuhumia. Ursuami urkara durburaye. Risuhumia mwalatu Mwenyezi Mungu sujudia. Risufuaria. Ursuamihi urtahafifie. Zisha utafifu mwalatu Mwenyezi Mungu. Wode mwenye daraja. Wode mwenye ushinzi. Wode mwenye ulibavu. Mwalatu Mwenyezi Mungu risuhumia. Urkilie mbele. Harimana maendeleo yatu. Maendeleo yatu yotukuzede wawe. Maendeleo yatu yotu arshede wawe. Lividolini lutu arshede wawe. Mungu risuhumia. Ukilie mbele ziyatima na mifudzana. Na wafiliwa. Wantuame. Na wawade walio mastandani. Na mabakuko na mahoko. Mwalatu Mwenyezi Mungu wabariki. Mwalatu Mwenyezi Mungu risuhumia. Ikomba wa prison. Waswamihi. Watahafifie. Wadelivre mwalatu Mwenyezi Mungu. Wawaluo ushi. Waswamihi. Watahafifie. Wadelivre mwalatu Mungu. Wawavroli bangi. Waswamihi. Watahafifie. Wadelivre mwalatu Mungu. Hali zina dibavu lao. Hautukufu wao. Na ujabaru wao. Mwalatu Mungu. Rabi watu. Jesu Kristo de Nazareti. Nisuhumia. Hauli bavu. Na utukufu wao. Ungie harimani hangi yangu. Nisiji elimine. Utukuze parulia. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen mwalatu Mungu. La gloire, la puissance,
le règne t'appartiennent. La gloire, la puissance, le règne t'appartiennent. Utukufu, zinguvu na ujabari na ulibwavu na ufalme uwaho Mwanatu Mungu. Amen. Merci Seigneur. Mwanatu Mwenyezi Mungu karsenda mbale Joan sama afali ni je msomeni paroli ya Mungu. Mwana Mwenyezi Mungu saidie je soma Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2 verset 14. Ataopara 15. Hadzina la Jésus le soma paroli ya Mungu. Paroli yaho. Amen. Hamasta na mahaba. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. C'est-à-dire, car c'est nambale je wakamba namba mwezingu mjabari, mwezingu mtukufu, mana arumba à sa ressemblance, arumba à son image, il est pareil justement, mana we mazakana plazahe. Il est pareil justement, akana plan ba jirengia mwili, ajifanyia mwili, ajarenge mwili wa andra awane inkondo yato, en fait arwani li inkondo ha humshinda shetani. Mana shetani msidele balera atolwa mpevoni kaka mwema arongwamba katukubana na muruni wekiwa fu arvingi bandaliwa mba hamuru na zi esprit za malaika za mdunga. Mana klasa kufanya manastantis vale tsirongwamba lera shetana kutolwa mpevoni va malaika entiri ya malaika za Mungu za mdunga na wao wasifanya hazi wala kasifanya zivolevole, mana waringi ya swafi desi ya Mungu. Mwenyezi Mungu arbaose na shetani. Kila mtu aharayamba Jesus de Mungu katupara hayati karsenda mbali risoma kamwe paroli je fanya synthèse matatu somo verses nzombe ni fanya synthèse ya shimaore. C'est-à-dire Mwenyezi Mungu arongwa banamba manarongwa wana wae ini paroli ya Mungu unde Poli na Timothée da kueleza vani amba puisque wana wa Mungu wao aumbu asonimage en fait wai ajajifanyia mwili imbane hamari ajarenge mwili morteli ajajarwanilie nkondo ainsi asbabu ya umfilio wae wala wafidia ukalvera Golgotha iyo de chesonge sao rimba uhe shetani arba usina shetani arlibere mana wasi shetana karenge waruma wae c'est-à-dire ma esclave wae wasi shetani akarenge ma esclave wae c'est-à-dire kula mtu abaki na wae ha esclave jusqu'à maintenant rangu hale deja shetani wae arenge wanadamu bado ma esclave yae kula mtu amdunga kila mtu ambulia mlango maana kambulia mlango katungia na kakula mtu arayamba Jesus de Mungu wo ambulia shetani mlango kashidi para hayati tisiro kwa bana mansi development batidungu Jesus de nimsifo tu parole de roi na bosa kama na msomeni Jacques 4 verset 4a atapaka vale mwezi ngotinambia mzi na wale wasirongwa Mungu da desideo. Je soma kama parole ya Mungu. Adultère au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soma parole ya sababu ya mahaba na respect Mwanatu Mwenyezi Mungu.
Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Ne dites pas du mal les uns des autres. Frères et sœurs, celui qui parle contre un frère qui juge son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi et tu ne la mets pas, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? C'est-à-dire, Armana chapitre vani semaine tana mwande sen na vanu antwaliza una ujuji. Mwezi Mungu arongwa vanamba unu toujours de polda ileza vani amba adultère que vous êtes adiramba tant que mtu kamdunga Mwezi Mungu bavo adulterini sijua mtu arongwa shimaramba nungwe dzingo au potevu en tout cas wamisirongwa mba dzingo lo branche hengengi spirituel sadira mba parolia Mungu ni spirituel sadira mba vani kula mtu iliomba asivenza dunia hanguvu waeka enemi wa Mungu maana tini maana shetani mngia wodu wale wachifanya mba inarongwa bana mba orgueil vani amba kula mtu akawa dunia waeka na orgueil kula mtu amdunga Mwezi Mungu waeka humble waeka na esprit Mwezi Mungu msaidia waemba esprit longulo esprit d'humilité c'est-à-dire waeka humble Mwezi Mungu msaidia maana kavasi mana dama shindo jitoao har mana tongo za dunia nekati de Mwezi Mungu msaidia. Donc msi continue vani, soumettez-vous donc à Dieu na mke sumizi ha Mungu mumvenze Mwezi Mungu yani asirame bari rimbenze Mungu rike sumizi pare obeise maana nika karsi mbenza Mungu ura kasumizi karsom obeise sumizi c'est-à-dire obeise maana sumizi yo obeise obeissance rim obeise Mungu na nika karsi mbenza Mungu karshirim obeise. Donc rimba we shetani résister au diable c'est-à-dire rimba we shetani rimtoe shetani rimfie rimba we rimba gede Mungu rimba we shetani na rimba we shetani boy karivenzi rijiaproshe na Mungu arsaidie ribauhe ya maanswi na maasio kashindia bauha nikamba karsina Mungu na nikamba karsina karamkubali Jesus Kristi amba wede Mungu karshindira bauha maanswi makashindira bauha dunia na ribauhe mwana Mwezi Mungu swami uriba usaidie mwana Mungu arongwa banamba inisfa tu sentezi maana sieleza moja vani verse zini lazima uelewane arongwa iriborwa mwedelea verse zinasoma vani Mwezi Mungu pora eleza vani lera ram kubali Jesus vabo askar subenzisha duniani vani
Maana wanyu msona dalili. Kula mtu akidunga Yesu Kristo hakweli waikabenzeshea. Maana shetani wengia watu wale kawasumtsa wamlize wamjuje wamtoe manani mode kama tungozifanya wari mwana page yangu ya réseaux sociaux. Nisilizi wan sujuje wa pourquoi maana sitrongo mtsarongo ba Jésus fils de Dieu mode ma catholique na matemo de Jehova wamitika clair et honnête trongo zikweli par rapport ya parole wala tsaria mwanadamu na nikaba tsaria mwanadamu wabo sumria shetani timbawa trongo vanamba Jésus Christ de Mungu watu wa marwa pa mana yo tikula mra tsubutu omba armana i maore kamili aja subutu amkabilini na nzuani na ngazi jana mwali asubutu arungwemba Jésus de Mungu wamwezi Mungu anambia enda rungwe utolidziwa wamne tilidziwa uto jujewa wamne tujujewa uto mlamba wamenza masera wamne tamlamba wamenza masera tirengele decision tirengele akroa sirongwa shijurungwa tijoma to jujewa nsolidziwa betirongwa vani Jésus Christ de Mungu na nikakaramudunga kartsopara uhayati kila mtu kabunga Jésus Christ kashindi tala dunia na kakula mtu abakarima dunia wabaki na shetani. Donc nisimia nwana nyangu nisimtafadhalini rasome Jacques 4 verset 4 sura some Pierre kome chapitre 4 resoma de Jacques chapitre 4 tout soilewa residungushie wanadamu ambarisiria jugement rina hanede muru wa peu leo tatsina suriri mati tsina suriri telima mwezi Mungu ila anambia unirongoe wamitutsina mumba maskini umatoa Mungu maskini wananyangu wamile wamba na kitima leo ni kama mje mundisamba usifikiri bani kwa futura pepo ni tumambani ewa be mwezi Mungu haraya wamwambia mnyangu pa samoroni mwezi Mungu haraya tena mba mtu asijikaze maana kwamba ulajikaza au ajihedza wa atomshukiza ule ajishukiza atomhedza skati mbani proverbu mwezi Mungu arongwamba iyo entre parenthèses pour vous dire mbale wone mkamundisa kama je mundisamba mwana wa siribo sana pepo ni tumambani ewa amini sana pepo na mufa sana pepo wamwambia kula sukumba mwezi Mungu da joao mtu wa mene fanya grâce mtu atamana aridi bema na mwambia no karteyo mana revelo barsi hadisi beni kama mundisa amba muni vegetia message au muni armana messagerie ngo mundisa amba mwana wa suri ruzuna mana ngura mwana ruzuna mwana ne kamba usenda ruzuna ne ka usenda ufu wa suri basa pevoni wamenzi mwambia namba avec fierté avec clarté avec honnêteté avec l'assurance de Jésus basa pevoni be mwezi Mungu araya mtu jorongo banamba wamenzi pevoni nyangwa sa moroni mana kila sa mwambia banamba mwezi Mungu wewe wa grâce arongo je fais grâce à qui je veux parce que wewe mjabari be majiri kamba mwezi Mungu kamjabari jeli mwezi Mungu jeli kamba mwezi Mungu kamjabari lora tujwari sasiza urungo zintongo be rungo banamba mwezi Mungu mjabari mwezi Mungu waide msubutu mwezi Mungu waide mbole mwezi Mungu waide munyozi nguvu c'est-à-dire mwezi Mungu waide mjabari tujwa imagine ambie mnyangu mbana mwambie Fatima mba wote na moroni lera avant ufa arongomba Jésus tsukubala mba de Mungu ande pevoni bavo yo amtsamu matambi ewa voami oluyami de pevoni si me permettez de Fatima de pevoni na mtibaki donc nisimia ni wananyangu na mtafadhalini na nrasome parole ya Mungu na reggae harmana itaureta rasome na injili rielewe parole ya Mungu watu pia mundisao kila saa msinisala la même chose mrepondre na verse kama sikiri mwanielewa msindisa mba Jésus mana talio Mungu timambena Jésus mana lio Mungu de makati ajarenga mwili wa mwanadamu bavoye mana tita Jésus lio man fils de Dieu Dieu lui-même mana tsongwa vanamba fils de Dieu mana ajarenge corps morteli be waye Dieu lui-même mana mwezi Mungu hamunaye c'est tout
lo tsieleza tungo nyingi maana kila swame eleza leo kasikira elewana leo sika clear and net nisieleza halini Jésus wae fils de Dieu mana ajarenge koru mortel ajarwanilia kondo ala fidia au calvaire Golgotha aribuli harimana ngora kafungwana shetani inde par la consomianio verse moja ya Mwenyezi Mungu ya parole ya Mungu yo spiritually yo la gotungu nyingi yani Jésus arenge kor morteli de mana alio fils de Dieu yani mwana Mungu mana ajarenge fisi ajarenge koru morteli ajarenge mwili ufao mana mwili mwanadamu ufa andar arwanilia deja ajar somedza akana wasi arsomedza be mission yae ajarwanilie artowe harmana yi zingwe za shetani mana rikarmana esclavage ya shetani donc Mwenyezi Mungu ajarenge kor morteli de mana iro fisi ajarwanilia nkondo waide Mungu mana jedika Mungu kakade wae katsinda rwalia nkondo yo mbana tukubaliwo anandanda hukumulwe wala kafanya ntungu na mukaza tutambo banamba mwana urungwa kadana mimi mashasira abo ndiye kyambe na ulwawe na zinyo mizumari na chora ni ulwawe ni bubulwe ni fanya makufuru ni ambilomba mwenza masirani bana tukubaliwa kwa mtu apari mwana wa Mungu sadiri Mungu wai ajimilie ajafanya koru ajawana nkondo na shetani na waya mshindi shetani ukalveri yule mana wakamba ambrande impisa yule mana rimia na utafadhali ambale feta mbaji umilie hamahaba ajajari komboa na waskar sikira kubali rapara hayati besima kitware siria mana siria amba nekati mtsongwa jezide Mungu watu kasona applaudisse wami ndo sina applaudisse wami msina applaudisse na mulihidze beti jwa mana mfabani leo sazangu pevona mana le salut est individuel na mulidze fete sina mtebari mulidze dairi mkia vale mwambilu avani mtolo na droit au mtu au kumuo sadire uo kadunge sheria Mungu mtu ajujeo mnyamwe ukadunga sheria Mungu na mkadunga sheria Mungu wana shetani sheria Mungu moja tu nikamkadunga abo sheria pia mkasidunga nikalo mzima kwamba usijije utojujewa sijije betere tswali ina maana tena nikalo mzima kwamba mbenze Mungu ha pia ukoria na roho yao na nafsi yao umbenze mme wao ubenze nananya nikalo timbenze de Mungu tu na koria yangu na force yangu sije simbenza mme wangu simbenza mwanyangu simbenza mtoto yote mwanyangu na mrogo mwanyangu watu pia je n'aime pas les prochains va voir mi sana Mungu narambiane mimi silo simbenza Mungu avec toutes mes forces be anambia nifanye commandement taifanya anambia nimbenze mme wangu nikesumizi taifanya anambia nimbenze mwana yangu sadiri le prochain taifanya anambia usijuje taifanya anambia usi en fait fanya mnyaho zote fanyilwe tamvulishia baba mimi memsi bonto kama simbenza Mungu baba Mungu nisimbenza baba simbenza Mungu kwa kweli maana mtu ambenza Mungu kwa kweli wae atoshinda Mwenyezi Mungu atomsaidia ambao shetani sadiri akesumizi ake obeisance aobeise zisharia za Mungu astoa sheria Mungu atoa tini sheria za Mungu astoa rimbenze Mungu mtu mama mtu baba mbenze mme wahe rana umwili wahe ambenze mme wahe mtu mama mbenze mme wahe maana arengwa mambo vya mme wahe mtu baba mbenze mshuwahe maana wodo umwili wahe ribenzani risaidiane ristehiane yode muzungu aitao maana nikamtu anatongozizo mtu katso mtsema mnyae rielo na bani nikamtu ana mahaba na mnyawe mtu katso mtsema mnyae nikamtu ana mahaba na mmewae katso mtrahi sadri mtu amumbenza Mungu mtu amukana mahaba mtu amukizambeli mahaba
tongo zabaki pia zoka fasili nikati mbenze Yesu Kristi leo hama ba kweli zabaki pesa fasili sikati tijeti mbani témoignage yangu bani tifanya tipartage musifikiri mba wami mbani la kushinda anamemba la harmadzingo ora mtukasi mbana atshinda jinambie mba lisha ustie tisaji au sema shiao wamna kwero na yambilwa watu kudoko nira kunamba mwana waso namba na mahaba wa usoma uswali be usitujuru wa harmana meshi jao kabasi ndo la gulia tanda wa watu zangu mbanda tunamba la tukavila ngu moja tsatso jasra mbrema kavile kuna nunua marke zangu nsante botela kununua hane nifanya uvumili wangu na sifa yangu ujona mbamba na lati ratsomana yo sawa sawa na lewini bona jani mwambia nomba nari mkubali Yesu Kristi arisaidie arito harimana lidzingo arito harimana stambu arito harimana upotevu ariba usena shetwani mana nikambara na Yesu ritsombalia shetwani mlango kila mtu kabasi na Yesu ambulia shetwani mlango kashindimba uhamansi vavo yani sifanya global sirungwa pia kila mtu kamkubali Yesu Kristi wae baba mbulia shetwani mlango na weka tuna peponi si juger les paroles ya Mungu nisoma sifanya synthèse des paroles ya Mungu kila mtu kamkubali Yesu Kristo ambaye ni Mungu kila mtu kamkubali Yesu Kristo ambaye ni Mungu katso para mpeboni maana kashidi ba masu sasa kama namsomeni Jean 14 simsomeni pia maana mwana nyangu maza aifanya vani na wavo mwana nyangu aifanya vani bwa mimi fanya mwana parenthèse mwana nyangu moja wale amwambia nini na mwangalie video lae yangwa Yeshua Mashia Yeshua Mashia yode tini kontiahe mtoelewa yangwa Yeshua Mashia yode kontiahe le retour de Jésus amrema suwabo mtopara mtona zangina abo mana waja unasifanya waja ushimaore donc c'est d'ambali je me souviens comme Jean 14 avec amour et respect nisoma tavana mngotsa nambia mbanilishe mana Jean 14 ni pia isilagwa divinité ya Jésus ambaye de Mungu ula wa Jean 14 tapaka Jean 17 de toute façon parole ya Mungu rangu Genèse tapaka Apocalypse wa de Mungu devani juste verset clé de l'autre quoi verset clé chizungu chishimaro nsoro kwamba verset clé yotin la clé nseliwa ho shimaore na chizungu waskar shira kwa shimaore mnofu njosoma kam parole ya Mungu Jean 14 Thomas lui dit unaka disciple wa Jésus Seigneur nous ne savons pas où tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Relo nabani ni bole. Bole. Nyangwa yeleza Yeshua Mashia na mitani yeleza mwana shtakufani faya nsi accentuye mano lazima rimsifu rieleze mbawa kweli Mungu vani wono mataso zija vara kola gwa moro hule skana hamu de roho yangu mana takala msifu de Mungu wangu ni mbenzao vani bando na jara masifa za wono teso sija mana vale mwezi kwa kana anambia mba ni mwambie namba rimba we shetwani skana hamu mana vwelo maka msikini maelewa dimana nila kana hamu devani jo msifu Yesu Kristo baide Mungu donc wabo kama mana sifa za Mungu za Yesu baide Mungu alaka basi mtu harayomba Jesus de Mungu mana kasinda mtu kubada haray donc joele zamana fanya mana synthèse mwezi Mungu arongwa vani Jesus Kristo amwambia Toma disciple wahe Jesus Kristo amwambia Toma disciple wahe amba mana tini comment pouvons-nous en savoir bane
Thomas me posait la question. Me posait la question, Jésus. En bas, au cas le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus a dit, Jésus-Christ. Ah, Jésus, vraiment. Le Créateur, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Arongwa Vanamba, je suis le chemin, la vie et la vérité. Wa midenzia, les ikweli, les hayati, les maisha. Et wa hayati. Sans Jésus, sans Pébo. C'est la kamwe simbigan kamwe. Après, arongwa tsena vani sengi zatsena ni tash didi. Mana, lazima ni tash didi tantwa elewe. Hé Seigneur, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Fanny Philippe, tu as posé cette question, le Saint-Esprit, Père Céleste. Arangwa vanamba, rangumi dans le nawani comme chita manjua. Rangumi dans le nawani comme chita manjua. Nabanu jua. Jésus a kodzami sa divinité manatini, mana akotsa hapare, wantu andamule ukalvira Golgotha be ma display awambia. Mana de ma display ida wambia. Be karungwa mbambia pia de wantu. Yene ma display tu da wambia. Vavo arungwa kamsamini amba wamitsari mwana tsamuni habangu na bangu homuni hangu ntsabu mujwe jamba Jésus de Mungu. Hai, Jésus de Mungu. Jésus de Mungu. C'est kama mwana Jean 1 na msomeni. Sena ntajdidie. Jésus de Mungu. Mana Mungu mana jarege koru humain ajarli arlawe fidia. Mungu mana arongwa de Mungu nazo kweli. Si je soma kama parole de Jean Tsena chapitre 1 et ka atomorongo banamba tunasome waelewe. Je soma kama au commencement nsoma parole ya Mungu sababu ya mahaba ya Mungu na respect na mahaba na master Mungu jali rielwe na parole ya na ukatsa wasoma ndasome. Au commencement la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Yo, les Jean 1, ou la chapitre 1 à tapaka 5, ni je sommes à chapitre 9, verset 5. Le même Jean 1, chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui venait dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, nous si continuons tena, mana tellement s'en accentué. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et qu'est-ce que nous voulons encore? Pour comprendre,
Jésus de Mungu na fils de Dieu, fils yo mana yarongola fils de Dieu develo mbarege corps mortel ajar lawi fidia na waye de Mungu mana rangwa subi la parole était avec Dieu, la parole wa kama Jésus Christ atari mwa msafu mana bantu rangwari matu vumbo msafu watu msafu wanyu au lazima ni mnani sizinemba mje msomera mwa msafu mwa surat Maria muone mba harmana surat Maria mo Jésus hiriwa la ana mazina manne kati rongo vane betijomata kapsti manielewa rongo vana mba Jésus harmana msafu wanyu harmana surat Maria na Yusuf na msomi ana mazina manne mazina la handa la Isa ibn Maria maluwa karakubali mana karajabani Isa yalawa la lumière si jomba waide lumière c'est ça vani la parole waide la parole hein zavani le miracle de Dieu waide mwenyezi miracle mana wai dola miracle risar jotsinatini amba Mungu de Jésus en tout cas Mungu de Jésus Christ wala kavu Mungu wangina nami simambe na nyangu kula mtu kamkubali Jésus Christ katsonda pevoni kula mtu mara ya Jésus katsonda pevoni kula mtu mara ya Jésus abakari mana abaki na shetani ambulia shetani mlango ile kama shetani tsao yode mana mamukiana Mungu bana ba Jésus Mungu shetani mgianu mwailiza na unabamba mwenza masera sikubali mnamba mwenza masera mtikata shughuli mamonna zijele mbana nazazeza kuntisha za kushapa aweza kuntisha shughuli atatatusha bani na jafanya video la bili tena nami sikumtona amba tizeti fanya tena video tumwambia vani Jean nafanya témoignage yangu amba Mungu ainambia amba ziarabu sifanye video tano sikunzokubaliwa nsozia maana mimi obese de Mungu sikungotona byomba tsitsa wanda wala gwatena soja tena na jafanya video wabo msumriani mwana rukwa wabomba rivumua mana karsikia tena dina la Jésus van nami tsole momla kwa Jésus mana sofanya video mba la gwe parole peut-être ne kama Mungu anambia mba usifanye video mba usifanye video bole be atontia rohoni nje mamba namba de Mungu mnanisize na mnanisize donc kila siku tsona shongo remana réseaux sociaux wanyumrongomba vous en avez marre de moi. Vous allez me voir tous les jours sur la page Facebook parce que sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde. C'est pas pour quelqu'un. Comme ça, j'en ai un tout. Jésus de Mungu da sondrema mpanga. Besi rongo armana réseaux sociaux. Kila mtu partager. Armana réseaux sociaux ba Jésus de Mungu. Watu wangi obabu watu bole walisound zuna mivumo na nyutse. Amana shetonda abanga be. Nzakama tukaltedo jenbaki ntowe zingoni zine nijibu ya hunu njibale hunu mjibwe munibishi masama. Mnambamba bien fait non wami bora munlize msaje ngere mwana Facebook ni fanya halini ni babu mtsoro ngomba wami de nitoe zinguo nitoe mabaja niketi nise muvumo amba nisina kwangu morgau muri mwenza masada yuru sumambiani watu moyo Facebook mwana page maizina weke ujua kila mtu asoma mba spirituellement mtu fasa wankamuru kwamba mwenza masera wanimoyo bao maitia ruju alini balo mwamba sana fanya tungozanyu zizo sana zirepete mamojo yao mfanya tungozo mimi sikia de mwana wangu anamza amo fanya tuzo namwambia mwana wangu namza mana mtu kwamba mnetina wana ewa wanangu mwambia amba tungewefanya babu mtu asoma ajo spiritually asujo kwamba mwenza masera donc wanimwambia mwenza masera wankabuli mwenza masera mana sisi mjujeni bemwenza masera dola jaya azina utoe wahi uzina wako manatini amba utiamizi kusizina mtu azina sodo mbatsi shetani da mzinsani hu donc wantu mzina baba mnamba mwenza masera namfikiri fete badi ma spirituellement wantu wasoma wasomona nini nai wantu wasoma zizio waumona nini nai maana mtu unsimwambia mtu ngobani muyelewe va shirongolomba kamtana na Mungu mwezi ngo mba mtu shirongo waemba mtu shirongo espirongolo discernement c'est-à-dire même si mtu alagwa na wami anambia lugha waika si joma modela anambia vale matatu mrenga mba igau matatu mrenga mba shinyama matatu mrenga mba waidaba matatu mrenga mba mwenza masera timpuka modele muliza onu mrenga turongo mba mrenga mwenza masera bele na mumbani zikweli mrenga mwenza masera maana nsimambani shitu moja tu vani c'est-à-dire mba wasile rakashoni rakosomedzwa haleo rakosomedzwa na maya rakosomedzwa master rakombulamba nika mtu mnamfahamu mtu ajue la gwao maana nika mtu asilagwa na mtu mwenze amba lagwa na mtu ashumtini va wanadamu waumbwa mtu asinamba wale mwanadamu be physiquement be spirituellement waempa rakombulwa zoshoni
mtu ona mbole mwanadamu be tungwasifanyao parapona tungwasifanyao watu wasoma zizio spirituellement wao jomba ini mpa wao jomba ini nkuu wao jomba ini mbwa wao jomba parapona tabia za mtu watu wasoma spirituellement wao jomba mtu unu ele areagiseo asiriagise shimpa asiriagise shimbwa asiriagise shipuruku asiriagise shinkuhu ewa parapor nazi tabia donc wantu mulizao mana timjibuni mana mimrengani mba wanyu kama leleshia kama soma rielewana simjijeni ba mimrengani mba wanyu mundongomba mmenza masera wanyu jiambado wenyewe tongozo sadiri wantu mulizao armana Facebook musona mba msiliza de wami na mchijiza kama de wanyu mana spirituellement wantu amuna niwo wao mjona kama karakterizanyu naomba ndani jo spiritually nisijomba tabia zanyu kadha wamna mwana mtu zina vavo wamjua kama mba c'est l'esprit shetani amzinisa mtu eske nsona mtu shetani amzinisa mbele masama nena Mungu arambamba ni milie dua lazima je ni milie dua donc wanyu mnabamba mwenza masara na nyumya mwazina mamozi na vavo wamjua kama mba wanyu shetani amzinisa ni wanyu mulihidza wamjua mba shetani mambeni mulihidze donc usijomba mwana shetani simjugeni c'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, de vous n'avez parole, de maintenant m'ambions Narsome, parere sijili hidze mwana mazipasha Facebook. Ma kama mtu arabu alio na spirituel asoma spirituel asoma parole ya Mungu sasa na urwa spirituel de parole ya Mungu. Kila mtu asoma parole ya Mungu muona ni arma na reseaux sociaux. Mtu abste ho Mungu, asto sheria za Mungu. Wae mfanya nwenza masara kama de wanyu. Muona mba mjibuni. Kama msinazo mjibuni. Ba mwezi Mungu anaambia simjibuni. Sa mwezi Mungu andepuye na shtuzo. Mwezi Mungu antoa hoho. Tisena hoho. Antarma na parolia par justement. Nisana rafanya tongo na alihiza mtu najibu. Mtu angina toona warungamba. Bonulaja ya valala kwa video mba Mungu purtaka mdunga Mungu. Voilà. Donc, nsimambiani. Nisifanya sentezi mana lera yangu mazati shijopara. Nisifanya sentezi. Jesus Christi de Mungu. Nakakula mtu kamkubali Jesus Christi katupara mpevu. Mana kula mtu kamkubali Jesus Christi ana shetani. Bas. Donc unafanyitiadi risivulishi wanadamu. Rungamba risija jujimaza wanadamu radela amba meso vamoro. Wami bora munjuji. Bamtsantsang pevoni. Avohazizo, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie, soyez dans la paix. Mwezingu sur bariki kama gwavenza argent le kama gwavenza sommet parolia Mungu mjue Mungu rujue kweli respari wana damu arlaba walala taimas waringa kemba chaliza washewa watia babu wamwambia namba na mbao bonule bulala asimpotezani narsome msindungede wami maana tahatu tanika mkiati son paroli vani msindungushie na msomo wajao pare muelewe mana tambani mnyango alio Kristi amojina memba mwana ujomba va mzingu arwa kadha mtsomvulishia andaribinga bali wangina ni barabu si parole ngalie ni confirme mnyango la koeleza vale lera eleza mwisho batina parole ni confirme wamina moeleza waso ba parole confirme beka jo confirme tumana zina rongwa wamdembani mwana damu nyengwe mwana damu mwansifu donc narsome nserege abali ndongwe wantu mulihizao mamuliza vale vuelomba tsomo parole ya Mungu nisimuonani wajinga mana sirongomba kama sirongomba nsimamba na wajinga parapor na parole ya Mungu ewa wajinga mana musiliza be kila mtu mjinga kasoma dalihizao mnyawe kila mtu mjinga kasoma da jujeo mana mtu asoma katusha juje mtu asoma katusha jalihiza donc narimba we shetani jitowe tabia zatu harmona rezo sosio vavo hazizo narike na Mungu rikefete rikiarma na usalama vavo shalom shalom.